Så åbne med en pen. Holy God, Hellige Gud, to thee we give thanks. til dig takker vi. We've come to the end of 1 year and the beginning of the next. Vi er kommet til et års endelse og starten på et nyt år. But it's more than a new year. Men det er mere end et nyt år. We've come to a time where we will have new experiences. Vi er kommet til en tid, hvor vi vil have nye oplevelser og nye erfaringer. And we will have to put into practice those things that we have learned. Og vi må gøre brug, og vi skal gøre brug af de ting, som vi har lært. I ask for forgiveness for myself and those who are listening. Jeg beder om din tilgivelse for mig og for dem, som lytter. For not being ready. For ikke at være klar. For not making adequate preparation. For ikke at lave I pray on behalf of all of us jeg beder for os alle, that where we have been lacking, at der hvor vi har været, hvor vi har manglet, you will give us grace. at du vil give os noget, være os noget i. Grace to correct our mistakes. Noget til at Grace to overcome our defects. til at gøre vores fejl, rette vores fejl og til at overkomme vores defekter, So that we might fulfill our destiny. så vi kan opfylde vores In Jesus' name, amen. vores skæbne. I Jesu navn. Amen. I want to welcome everybody. Jeg vil gerne I know velkommen. it's not Sabbath for everybody, but for those that is, happy Sabbath. Velkommen til alle. Jeg ved godt, det er ikke alle, der har sabbat lige nu, men for dem, der har, glædelig sabbat. So today we're going to continue our study on same-sex marriage. Så i dag fortsætter vi vores studie på homoseksuelle ægteskaber, eller samme køn ægteskaber. But before that, Men før det, I just want to make a comment on the recent communication that you all should have seen by now. så vil jeg gerne kommentere på den sidste form for kommunikation, som I alle sammen har set. So on the 28th of December, we sent out a letter to the membership across the world field. Den 28. december, der sendte vi et brev ud til alle medlemmer i bevægelsen rundt omkring i verden. And it was regarding changes to the organizational structure of the movement at the highest level. Det vedrørte forandringen af, hvordan det hele organiseres i det højeste lag. So I'm hoping that you've all seen this communication. Så jeg håber, I alle har set denne besked, denne kommunikation. I would say that I hope it makes sense to everybody, but I know that it doesn't. Jeg vil gerne sige, at jeg håber, at det giver mening for alle, men det ved jeg, at det gør det ikke. I've personally reviewed the letter several times. Jeg har personligt kigget over brevet flere gange, And it was checked by all the leadership of the movement before it was sent out. og alle lederne i bevægelsen har også kigget på det, før det blev sendt ud. So I was pretty sure that it was clear in the communication that we wanted to share with you all. Så jeg var ret sikker på, at det var klart i den måde, vi gerne vil kommunikere til jer, eller i vores kommunikation til jer. Unfortunately, there are some people who have misunderstood some parts to this communication. Uheldigvis, så er der nogen, som har misforstået dele af den kommunikation. And it's to do with the role of Elder Tess. Og det vedrører ældre Tess. So
I've seen a couple of questions where people are asking, Så jeg har set et par spørgsmål, hvor folk de spørger, why Elder Tess is stepping down. hvorfor Tess hun træder tilbage, hvorfor ældre Tess træder tilbage. And of course she is not. Og selvfølgelig gør hun ikke det. And I'm pretty sure that the communication is clear on that point. Og jeg er ret sikker på, at kommunikationen er meget klar på det punkt. So rather than personally answer the one or two questions that I have seen, Så i stedet for at besvare en eller to af de spørgsmål, som jeg har set, so to clear this issue up publicly today, så vil jeg gerne klargøre det her offentligt. we're coming into a new dispensation, Vi er kommet ind i en ny dispensation, and we believe to meet the demands of the time period in which we live, og vi tror på, at vi kan møde den forventning, der er i den tid, vi lever. that it's best for the movement that the workload is split. At det er bedst for bevægelsen, at arbejdsbyrden er fordelt. So I will be focusing upon the day-to-day organizational matters, Så jeg vil fokusere på dag-til-dag organiserings. and Elder Tess will be focusing her energies upon the message. Og ældre Tess vil bruge sin energi på at fokusere på budskabet. Now, as an individual member, you should not notice any difference. Som et individuelt medlem, så bør du ikke mærke en forskel. The only people it really affects are leaders in the movement. De eneste personer, som bliver påvirket af det, er ledere, Whether they're continental leaders, national leaders, or local ministry leaders. hvor end om de er kontinentale, nationale eller lokale ledere. This does not affect any personal communication an individual member will have with us. Dette vil ikke ændre nogen form for personlig kommunikation, som et medlem har med os. So you're still free to communicate with Elder Tess as and when you desire. Så du kan stadig kommunikere med ældre Tess, hvornår og hvor du vil. And as is the normal case, Og som den normale, if a member has any organizational questions or concerns, hvis et medlem har nogle organiseringsspørgsmål, we ask that they go to their local leadership first. så beder vi dem om at gå til deres lokale ledelse først. Once that avenue has been exhausted, then they can go to their continental leaders or come to us. Når der så ikke er mere, der kan gøres ved det lokale, så kan man komme til de kontinentale Of course, if your problem is concerning your local leadership, then obviously you would bypass them and go to the next higher. Men hvis problemet selvfølgelig er med den lokale ledelse, så vil man jo nok gå forbi dem og gå til skridtet, eller til den ledelse, der er højere. So Elder Tess is not stepping down. Så ældre Tess, hun træder ikke tilbage. I will be doing the day-to-day organizational work. Jeg vil tage mig af dag-til-dag organiseringsarbejde. If you have a personal question, you're free to ask either of us. Hvis du har et personligt spørgsmål, er du fri til at spørge hvem end af os. If you have an organizational question, you either go to your local leadership or you come to me. Hvis du har et organiseringsspørgsmål, så kan du gå til den lokale ledelse eller til mig.
And if you're not sure, Og hvis du ikke er sikker, if your issue is organizational or personal, hvis dit problem er organisering eller person, ikke er, don't worry, just speak to one of us. du kan, ja, uanset, ja, hvis det ikke er organisering eller ledelse, So I'm hoping that's clear, kom så også. Jeg beklager lige oversættelsen. and that everybody, after rereading the communication, understands why we're making this decision. Jeg håber, at efter alle har læst det her, genlæst det, at de nu forstår, hvad vi prøver at kommunikere i brevet. Okay, so that's what I wanted to say about that matter. Okay, så det var det, jeg vil sige omkring dette emne. And if you still have questions, send them to me directly. Og hvis du stadig har spørgsmål, så kan du bare sende dem direkte til mig. So we've been studying about same-sex marriage. Så vi har studeret homoseksuelle ægteskaber. We've been doing so for several months now. Vi har gjort det i flere måneder nu. And you remember that the subject started with the 14th Amendment. Og hvis du kan huske det, så startede emnet med den 14. forfatning. And I hope that you'll remember what the subject and the nature of the 14th Amendment is. Og jeg håber, at I kan huske, hvad selve naturen er bag den 14. It's about our equal standing before the law. Det handler om vores lige, hvordan vi er lige overfor loven alle sammen. Our equal ability to receive due process. Det er vores, jeg kan ikke lige huske, hvordan man And oversætter. due process means to have equal access to the law fairly. Due process, som man siger, det er, at alle har lige adgang til. So essentially, everybody has rights. Det hele handler om, at alle har rettigheder. And you cannot be, your rights cannot be taken away from you because of who you are or what you are. Dine rettigheder, de kan ikke tages fra dig på baggrund af, hvem du er. The 14th Amendment is the one that's used to defend people the most when you get issues on equality. Den 14. forfatning er den, der er blevet brugt mest, når man skal, når man for at, I want to remind us that we might, in our community, think that this is a straightforward issue. Jeg vil gerne påminde jer om, at i vores samfund, så mener vi, at det her det er meget lige til. But I've been dealing with the Bill of Rights, with the Constitution and its amendments for quite a long time now. Jeg har arbejdet med the Bill of Rights. Jeg kan ikke lige huske, hvad han ellers nævnte, men han har arbejdet med forskellige dele. And one of the points that I've made over and over again. Og en af de ting, som jeg har nævnt gang på gang, is the fact that the Supreme Court, who is supposed to interpret law, not create it, and if we were to say the Constitution with the amendments is the law, we know that they have a problem. It's the same problem everybody has. Det er det samme problem, som alle har. Quoting Jesus, Jeg citerer Jesus. Jesus asked the following. Jesus spurgte følgende. How readest thou? Hvordan læser du? How do you read those words? Hvordan læser du de ord? And like every human being, Og ligesom et hvert menneske,
Supreme Court justices have their biases. Så har højesteretsdommerne deres biases. And biases come from many sources. Og biases kan komme fra mange kilder. It's the product of lifelong education. Det er produktet af livslang uddannelse. And when I say education, I mean formal and informal education. Og når jeg taler om uddannelse, så mener jeg formel og uformel uddannelse. And I want to remind us, Og jeg vil gerne påminde os om, if you think you can just undo your education, hvis du tror, at du bare kan fralære dig din uddannelse, that you can watch a YouTube video or read a book, du bare kan se en YouTube-video eller læse en bog, on, for instance, how to manage habits, omhandlende eksempelvis det, hvordan man kan håndtere vaner, skabe vaner, lave or vaner, on how the brain works, eller om hvordan hjernen fungerer, you are deceiving yourself. så snyder du dig selv. One thing you need to be certain about is that it's not easy to change. En ting, man bliver nødt til at være sikker på, det er, at det ikke er let at ændre sig. Before I began this particular series, I was dealing with another subject, which was preparatory for dealing with this subject. Før jeg talte om det her emne, så talte jeg om et andet emne, som var ment som en forberedelse til det her emne. If you wanted to be fancy about it, I would call it a study on brain science. Man kan kalde det et studie omhandlende neurovidenskab. But let's not pretend that we're experts by any means. Lad os ikke lege som om, at vi er eksperter på nogen måde. And yet each of us is required to understand the nature of a human being. Og alligevel kræves det af hver enkelt af os, at vi forstår det menneskelige natur. It's our first work, in fact. Det er vores vigtigste og første arbejde, vi skal. So those studies that I've been referring to were dealing with this issue. Så de studier, som jeg refererer til, de omhandlede det her emne. And in fact, on and off, I've been dealing with this subject for 4.5 years. Og jeg har egentlig talt og brugt tid på det her emne. A good date that you could put there would be 2017. Man kan sige, at jeg begyndte på det i 2017. But if you are doing studies either privately with me or in our small group, this has been going on for a decade and more. Men hvis man studerer privat med mig, eller i vores lille gruppe, så har det her egentlig foregået i et årti eller mere. Mere endnu. Længere endnu. So the reason why I'm bringing that point up Så grunden til, at jeg nævner den her pointe, is I want to use the following catchphrase that we've spoken about over and over again. det er, at jeg vil bruge følgende sætning, som vi har brugt eller som vi har brugt mange gange. The first statement is not true. Det første udsagn er ikke sandt. What you see is all there is. Det du ser, det er alt, hvad der er. Now I say that's not true, Jeg siger nu, at det er ikke rigtigt. but if you were to take yourself and divide yourself into half, Men hvis du vil kunne tage dig selv og dele dig selv i to, there is nothing you can do. så er der ikke noget, du kan gøre. Half of you Halvdelen af dig believes that. tror det. You believe that all that you can see is all that there is. Du tror, at alt det, du kan se, er alt, hvad der egentlig er. If you can't see it, it's not there. Hvis du ikke kan se det, så er det der egentlig ikke. And worse, Og værre endnu, if you see it, it must be there. hvis du kan se det,
så er det nødt til at være der. Now, the other half of us Den anden halvdel af os knows that that is just a lie. It's not true. ved, at det er løgn, at det ikke er rigtigt. A lie is not a good way to express it. En løgn er ikke en god måde at sige det på. It's a deception, Det er an optical illusion, bedrag, en optisk illusion, a fabrication, en fabrikation, a fabrication of the truth. en fabrikation af sandheden. And by now, Og på det her we tidspunkt, all know what we're speaking about. så ved vi alle, hvad vi taler om. It's not the left part of your brain or the right part of your brain. Det handler ikke om venstre side af hjernen eller højre side af hjernen. What do we call this? Hvad kalder vi det her? Fast brain, slow brain. Den hurtige hjerne og den langsomme hjerne. And I'll say the same thing in a different way. Jeg vil sige samme ting på en anden måde nu. The keen, hard-working brain Den ærlige, hårdt arbejdende hjernehalvdel. Eller hjerne. Keen means to be eager. At være oprigtig. If you don't know what that means, it's the hard-working brain. Hvis man ikke ved, hvad det betyder, så er det den hårdt arbejdende hjerne. That's the fast brain. Det er den hurtige hjerne. And the other part of the brain, or the other brain, is the lazy brain. Og den anden hjerne, eller den anden del af hjernen, det er den dovne hjerne. The slow brain. Den langsomme hjerne. Fast and slow. Langsom og hurtig. Hard worker, lazy. Hårdt arbejdende og en doven. You all have heard the term I har alle hørt begrebet fight or flight, which means to run. kæmp eller flygt, fight or flight på engelsk. You all have had an adrenaline rush. Og I har alle haft et adrenalinsus. All of this is fast brain activity. Og det er alt sammen aktivitet fra den hurtige hjerne. When you're being abused by your spouse Når du bliver misbrugt af din partner with just words, med bare ord, you believe this is life-threatening. så tror du egentlig, at det er livstruende, livsfarligt. There are built-in protective mechanisms. Der er indbygget beskyttelsesmekanismer. Now, in a perfect world, those protective mechanisms are useful and they're safe. I en perfekt verden, så er de beskyttelsesmekanismer brugbare, og de er sikre. But in the wrong hands, Men i de forkerte hænder, and those hands you can either say belong to Satan, og de hænder kan man enten sige tilhører Satan, or you, eller dig selv, a fallen human being, et faldet eller syndigt menneske, or the music industry, the TV industry, eller musikindustrien, eller tv-industrien, the marketing industry. marketingindustrien. You put all of this into their hands and it's dangerous. Man lægger alt det i deres hænder, og det bliver farligt. So what was good in our nature is turned to evil. Så det, der egentlig var godt i vores natur, bliver vendt til noget dårligt, til noget ondt. And you and I are exploited. Og du og jeg bliver udnyttet. YouTube, Google, all of these high-tech companies exploit this vulnerability in us. YouTube, Google, alle de her højteknologiske virksomheder udnytter den her sårbarhed i os.
and there is no protection from it. Og der er ingen beskyttelse fra det. Except if you don't participate. Medmindre man ikke deltager. So what happens Så det der sker, det er, when you read the 14th Amendment, når du læser den 14. tilføjelse til forfatningen, all these biases, this worldview that you have, alle de her biases, dit verdenssyn, de syn på verden, som du har, combined with the fast brain, kombineret med den hurtige hjerne, all work together to do whatever it thinks is the best. arbejder alle sammen for at gøre det, som de mener er bedst. And that's why these Supreme Court justices have completely different views on the same words. Og det er grunden til, at alle de her højesteretsdommere har forskellige holdninger til de samme ord. And I have said before, Og jeg har tidligere sagt, they're not really fit to do their job. at de egentlig ikke, de er egentlig ikke egnet In fact, til at gøre deres the arbejde. people who are best suited for this task in this history Faktisk så er de mennesker, der er bedst egnet til det her arbejde i den her historie, are members of this movement. det er medlemmer fra den her bevægelse. Not because we're cleverer than them, we're not. Ikke because vi er klogere end dem, det er vi ikke. Not because we are more clever than them, because we are not. It appears that the video of Elder Parminder has stopped. Yes. I apologize for that. We had a dropout on our internet. Ja, for det vi havde en afbrud på forbindelsen. Your microphone is off, my translator. Min oversætters mikrofon fungerer ikke. So the last thing I was speaking about was that the Supreme Court judges are not the best people to interpret or understand the Constitution. Det sidste jeg talte om, det var, at højesteretsdommer ikke er de bedst egnede til at forstå og fortolke grundloven. We are. Det er vi. And it's not because people in this movement are clever, because we're not. Og det er ikke fordi folk i den her bevægelse er klogere, for det er vi ikke. It's not because we understand the law better. Det er ikke fordi vi forstår loven bedre. We might argue whether or not this is a theoretical possibility. Vi kan måske diskutere om det her det er en or a living reality. Teoretisk evne eller mulighed eller en levende realitet. But we should be more experienced than them in reading. Men vi bør være mere erfarne end dem, når det kommer til læsning. Our experience
in understanding how to read the Bible, how to understand prophecy, Vores erfaring i forhold til, hvordan man skal læse Bibelen, og hvordan man skal forstå profetierne, should carry over in our reading and understanding of the law. bør også gøre sig gældende, når det kommer til, hvordan man læser og forstår samt fortolker loven, And how to apply the law. og hvordan man anvender loven. So, as an example, Som et eksempel, and I'm not giving a position on this, but I'm just using it as an example. og det er ikke fordi, jeg giver en officiel position, hvad det her indgår. Jeg bruger det blot som eksempel. You know the subject of the previous court case, Roe versus Wade, I kender til emnet Roe versus Wade, eller Roe mod Wade, which is to do with a woman's right to keep control of her reproductive ability, som omhandler kvinders rettigheder til at styre og kontrollere over deres reproduktive evner eller lyster, which really boils down to the subject of abortion. som i virkeligheden kan koges ned til So rettigheden the til Supreme abort. Court justices can be divided into two camps, two groups. Så højesteretsdommere kan opdeles They i to both have lejre. the same brains. De har begge grupper har de samme hjerner. Their brains work the same way. Deres hjerner virker på samme måde. They both have fast and slow brains, Begge lejre har hurtige og langsomme hjerner, but their upbringing is different. men deres opvækst er forskellig. Their life experience is different. Deres livserfaring er forskellig og anderledes. When I say upbringing, I don't just mean their childhood, I mean the whole of their life experience. Når jeg siger, at deres opvækst er anderledes, så mener jeg ikke bare deres barndom, men hele deres livs opvækst, så at sige. You would call it their worldview. Man vil kalde det deres verdenssyn. Now remember, they both are going to read the same law, Husk på, at de begge vil læse den samme lov, and they both see things in very similar ways. og de ser begge på ting på næsten den samme måde. And what is a similarity between them? Og hvad er en sammenlignelig ting mellem dem? Protect the rights. Beskyt rettighederne. Protect the rights of the person. Beskytte personens rettigheder. And you should know what the problem is. Og I burde vide, hvad problemet er. Which person? Hvilken person? Which person's rights are going to be protected? Hvilken persons rettigheder vil blive beskyttet? So one group will say the mother's rights. Så en gruppe vil sige moderens rettigheder. Another group will say the fetus's rights. En anden gruppe vil sige fosterets rettigheder. Now there are some minor variations to this, Der findes selvfølgelig nogle mindre variationer i det her. but it boils down to that simple choice: the mother's rights, the fetus's rights. Men det kan koges ned til det simple valg, moderens rettigheder eller fosterets rettigheder. They have the same law in front of them, but they're coming to diametrically opposed or diametrically opposite conclusions. De har samme lov foran sig, men de kommer til diametralt modsatte konklusioner. Now, what should concern us in this movement Det, der burde bekymre os i den her bevægelse, is if we have two views on the subject. det er, hvis vi havde to forskellige syn på emnet. Again, I'm not making a position on that in this study.
Igen, jeg tager ikke en officiel position på emnet i det her studie. But what I am saying Men det som jeg prøver at sige, is that if we have two positions, det er, at hvis vi har to positioner, there is something seriously wrong amongst us. så er der noget alvorligt galt iblandt os. We could say we've got enemies in the camp, Man kan godt sige, at vi har fjender i lejren, or we don't know how to read, that we're ignorant, eller at vi er uvidende og ikke ved, hvordan man skal læse. I think it's fair to say that today Jeg mener, at det er fair at sige, at i dag, we do have the same two camps in our movement. så har vi de samme to lejre i vores bevægelse. And this should be a concern to us because it means we don't know how to read the law. Og det bør bekymre os, for det betyder, at vi ikke ved, hvordan vi skal læse loven. So every controversy that we are confronted with Så enhver kontrovers eller strid, som vi er konfronteret med, always comes down to the same point. How do you read? kan altid koges ned til det samme spørgsmål. Hvordan læser du? And we have had many people leave, and we continue to have people leave Og vi har haft mange folk, som har forladt os, og de bliver fortsat ved med at forlade os. all based upon one issue. Og det bliver alt sammen på den samme problematik, eller det samme emne. How readest thou? Hvordan læser du? It's not how you're treated in this movement. Det handler ikke om, hvordan du bliver behandlet i den her bevægelse. Which is, I'm going to call it an excuse that people often give. Hvilket jeg vil sige er en undskyldning, som folk ofte kommer med. Or some personal fight or grudge that you have with someone. Eller en personlig strid, eller noget, du har imod en anden person. It might appear that way to somebody, Det kan måske se sådan ud for nogen, that these interpersonal things are the reason why someone's left, but they're not. de her personlige ting er årsagen til, at nogen de forlader, men det er det ikke. You don't get one of these Supreme Court judges say, oh, someone hurt my feeling, so I'm going to leave my job. Man hører ikke nogen af de her højesteretsdommere sige, og du har såret mine følelser, så nu vil jeg have forladet det her job. They see their role as being too important to leave because of some bruising by their colleagues. De ser deres arbejde som værende alt for vigtigt til bare at forlade det på baggrund af en uenighed med deres kolleger eller noget. And the true priest would view things the same way. Og en sand præst vil se på emnerne på samme måde. So I contend that the only reason people leave is because they read things differently. Så jeg vil argumentere for, at den eneste årsag til, at folk de forlader bevægelsen, det er fordi, at de læser forskelligt. And the person in charge, the person in control, is looking at things differently to them. Og personen, som er i kontrol, eller som styrer, eller som er over dem, ser på emnet anderledes, end de gør. This is why every leading light that's left the movement is over this issue. Og det er årsagen til, at et hvert ledende lys, som har forladt den her bevægelse, har gjort det. Det handler om den her problematik. This is the problem that the church has with us. Det er problemet, som kirken har med os. And that we have with the church. Som vi har med kirken. The stone in Daniel 2, what separates it from the mountain? Stenen i Daniel kapitel 2, hvad adskiller den fra bjerget? Hvad skiller den fra bjerget? It's this issue about how you read. Det er den her problematik om, hvordan man how you læser. read the law.
Hvordan læser du loven? Not the Constitution in this case, it's the divine law. Ikke grundloven i det her tilfælde, men den guddommelige lov. Those in the mountain are focused on 4. Those in the stone are focused on 6. Dem på bjerget, dem i sten, de fokuserer på de 4. Dem på bjerget fokuserer på de 6. And the reason why there's this difference Grunden til, at der er den her forskel, is because of methodology. det skyldes metodologi. So what you cannot avoid doing Så det man ikke kan undgå at gøre, is opening God's word, opening inspiration, and seeing things differently. det er at åbne Guds ord, åbne inspirationen og se tingene forskelligt. That's what separates us from the church. Det adskiller os fra kirken. That's what separates the church from the rest of Christendom. Det er det, som adskiller kirken fra resten af kristendommen. And that's what separates Christendom from the world. Og det er også det, som adskiller kristendommen fra verden. But the problem is, Men problemet er, as was highlighted in Elder Tess's presentation earlier today, som det blev tydeliggjort i Tess tidligere præsentation i dag, in agreement with inspiration, i accept med this is a inspiration, worldwide phenomena. så er det et udbredt fænomen. But i even verden. that takes some mature reading of inspiration. Men selv det kræver en moden læsning af inspirationen. But without going into that point too deeply, suffice to say the following. Men uden at gå for dybt ind i den pointe, så vil det være nok at sige følgende. Det vil være tilstrækkeligt at sige følgende. If it's a worldwide phenomena, At hvis det er et verdensomspændende and fænomen, if the test is going to go to everybody, og hvis testen den vil komme til hvert et menneske, as prophecy predicts that it will, som profeti forudsiger, at det vil, then what that means, så betyder det, if we believe in 2001, hvis vi tror på 2001, 1989 before it, 1989 før det, in 2014 after it, og 2014 efterfølgende, if we really believe in these numbers, in these dates, hvis vi virkelig tror på de her tal, de her datoer, and what they represent, og det som de repræsenterer, we know the following. så ved vi følgende. And it's on this point that I'm going to make Og det er vedrørende dette emne, eller that we have disputed with many sige, ex-members who have left. at vi har diskuteret og skændtes med mange tidligere medlemmer, som har forladt bevægelsen. If you read the great controversy, in fact, if you read the Spirit of Prophecy, Hvis man læser den store strid eller profeti, the whole framework, the whole perspective så er hele rammeværket, hele perspektivet, is that this is a Christian phenomena. at det er et kristent fænomen. And what I mean by that is that it's a Christian test. Og det jeg mener med det, det er, at det er en kristen test. And of course, we know it can't be. Og selvfølgelig ved vi i dag, at det kan ikke være sådan, For one simple reason, af en simpel årsag. and there are more. Og der er flere. But the simple reason is we don't have enough time. Men den simple årsag, det er, at vi har ikke nok tid. If you believe in the principle that the final events will be rapid ones, Hvis man tror på princippet om, at de sidste begivenheder vil ske hurtigt, and you see what's happened in our movement over the past 3 years, from 18 to 21, og man kigger på det, der skete i bevægelsen de sidste 3 år, fra 2018 til 2021,
compared to 89 to 18, sammenlignet med 89 til 91 eller it's fair to say that the light that's been poured upon this movement in the last 3 years is more than all the previous light put together. så kan man se, at det lys, som blev givet til den her bevægelse de sidste 3 år, er større og mere end det, som er givet sammenlagt indtil da. Things are accelerating. Ting accelererer. We're already beginning to get prepared to go to the church. Vi er allerede ved at blive forberedt til at gå til kirken. So we know that there's no time. Så vi ved, at der ikke er nogen tid. There's no time to evangelize, to Christianize the world. Der er ikke tid til at evangelisere eller kristliggøre verden. So as was put eloquently and succinctly earlier today, Så som det blev fint fremlagt tidligere i dag, as described in inspiration with which we agree, som det bliver beskrevet i inspirationen, med hvilken vi er enige. if all the world is gathered together to the battle of Armageddon, Hvis hele verden er samlet ved slaget ved Armageddon, it cannot be a Christian issue. så kan det ikke være et kristent emne, et kristent problem. It's an issue that confronts humanity. Det er et problem, som konfronterer menneskeligheden. So the reason why we have separated from the Christendom, separated from the world, the Adventism separated from Christendom, and we separated from Adventism, Så grunden til, at kristendommen adskilte sig fra verden, adventismen fra kristendommen, og vi fra adventismen, yes. That sounded a lot, but you go from the world to Christianity to Adventism to us. det lyder så meget, at man går fra verden til kristendommen, fra kristendommen til adventismen, og fra adventismen til os. The reason there's all this separation is because we all read differently. Grunden til, at der er al den her adskillelse, det er, at vi læser forskelligt alle sammen. And especially when you go to the last 3 steps, Christendom, Adventism, and us, there's this refining of methodology. Og særligt når man går til de sidste 3 trin, kristendom, adventismen og bevægelsen, så er det her, den her forfining af metodologien. Because we're all reading from the same source, the same book, but we're reading differently. For vi læser alle fra den samme bog, fra samme kilde, men vi læser forskelligt. That's why when we come to these thorny, which means problematic issues, Det er grunden til, at når vi kommer til de her problematiske emner, abortion, abort, LGBTQ issues, LGBTQ emner og rettigheder, marriage and divorce, ægteskab og skilsmisse, all the complexities of human relationships, alle kompleksiteter vedrørende menneskelige forhold, which can all be simplified into the phrase of gender equality, som alle kan forsimples til kønslighed. what happens is we view things fundamentally different from others. Det, der sker, det er, at vi ser på ting fundamentalt forskelligt fra andre, i forhold til Now, andre. if you believe in fractals like you say you do, Og hvis I tror på fraktaler, som I siger, I gør, then these schisms that happen, så de her skismer, som sker, de her separationer, some people call it a shaking, nogen kalder det for en rystelse,
When you shake hard enough, you get a separation. Når man ryster noget hårdt nok, så ser man en separation, en adskillelse af to ting. If you believe in fractals, then you know Hvis man tror på fraktaler, så ved man, at whatever scale you are at, it's always the same issue or the same principle. at det er altid ligegyldigt på hvilken skala du er på, er det samme princip, der gør sig gældende. Adventists didn't hate Protestants. Adventister havde ikke, They separated because of methodology. They saw things differently. de gik hver deres vej på baggrund af metodologien. De så tingene forskelligt. This movement separated itself from Adventism, not because we don't like our fellow Adventists, it's because methodology forced us to do this. Og den her bevægelse, den adskilte sig fra adventismen, ikke fordi vi ikke kunne lide adventismen, men fordi at vi havde en anden metodologik, og vi så ting forskelligt. What does that teach you? And if outsiders are listening, what does it teach them? Hvad lærer det her dig? Og hvis der er nogen udefra, der lytter, hvad lærer det dem? I'm sorry to be rude, but it teaches you one thing, that they are liars. Jeg er ked af at være led her, men det lærer dem, at, When they de say løgner. it's for other reasons, At når de siger, at det er på grund af andre årsager, that's not why they left, så er det ikke derfor, at de gik, unless they no longer believe in Hello. fractals. medmindre de selvfølgelig ikke tror på fraktaler mere. Look, we didn't leave Adventism because we wanted to be General Conference presidents. Altså, vi forlod ikke adventismen, fordi at vi gerne ville være præsidenter for generalkonferencen. That we were all lined up to become pastors, but they blocked us. At vi alle gerne ville være præster, men de simpelthen bare blokerede os. We left because our version of the truth was different to theirs, and we couldn't stay together. Vi gik, fordi vores version af sandheden var anderledes end deres, og vi kunne ikke vedblive sammen. It's about methodology, not about how you are treated. Det handler om metodologi, og ikke hvordan du bliver behandlet. So today, Så i dag, if I'm speaking to you personally, hvis jeg taler til dig personligt, and you feel hurt or slighted, og du føler dig såret eller forbigået, slighted means misused, eller ikke forbigået, men misbrugt, then take heed. så tag dig i agt. Because if you think you're going to leave because we didn't treat you nicely, Fordi hvis du så tror, at du vil gå, fordi vi ikke behandlede dig godt, eller ordentligt, that we didn't respect you or appreciate you, at vi ikke respekterede dig eller værdsatte dig, that's not true. så er det ikke sandt. You may have been mistreated, Du er måske blevet behandlet, but you can't leave because of that reason. men du kan ikke gå af den årsag. Man går ikke af The den årsag. only reason people are separating today Den eneste grund til, at folk de går væk i dag, at the only reason you are thinking of separating today den eneste grund til, at du tænker over at gå og forlade bevægelsen i dag, is that you don't agree with our conclusions, our methodology, our ideas. fordi du ikke er enig med vores konklusioner, vores metodologi og vores idéer, And that should scare you. og det burde skræmme dig. When FFA left, Da FFA, Future for America, de they forlod, gave all these reasons for leaving. gav de alle de her mange grunde til, at de forlod os. But if you analyze it, none of them could be true. Men hvis du analyserede dem, så kunne ingen af dem være rigtige, Except the version that Elder Tess gave. udover den version, som Elder Tess hun gav. They leave in 19. De forlader egentlig i 2019. Now we can begin their downfall before that. Vi kan
begyndte deres nedfald tidligere end det. But for simplicity, I'm just going to mark 18. Men for simpelhedens skyld, så vil jeg blot markere 2018. When the midnight cry comes, they fail it. Når midnatsråbet det kommer til dem, så fejler de det. Why? Hvorfor? Because of the fast brain. På grund af den hurtige hjerne. They looked around and they said, what we can see is all that there is. De så sig omkring og sagde, alt det vi kan se, det er alt det der er. Det er det eneste der er. And it just was not so. Og sådan var det bare ikke. They couldn't believe De kunne ikke tro, that leaders could be raised up from two-bit, not important countries. at ledere kunne blive oprejst fra mindre, ikke så vigtige lande som USA. No power, no glory, no money, nothing. Ingen magt, ingen herlighed, ingen penge, ingenting. It was clear that only leaders could come from the glorious land, of course. Det var klart, at selvfølgelig kunne ledere kun komme fra det herlige land, det forjættede land. And God forbid if a woman tried to rise up to power. Og Gud forbød det, at hvis en kvinde forsøgte at stige til at få magt, indflydelse. That came as a rude awakening to them. Det kom som en meget brat opvågning for dem. Because they were reading differently, and that's why they left a year later. Fordi de læste anderledes, og det var grunden til, at de forlod bevægelsen et år senere. All the women, after the men snapped their fingers, got into line. Alle kvinderne, efter at mændene de klappede i hænderne, knipsede, stillede sig op på linje. And if you could go into their minds and read their minds, you'd know it was against their will that they did that. Og hvis du kunne gå ind i deres sind og se, hvad de tænkte på, så ville du se, at det egentlig stred imod deres ønsker. That's the power of the fast brain, or what you might call habit. Det er den hurtige hjernes magt, eller det man vil kalde for vaner. And then you have to make all these excuses. Og så er man nødsaget til at komme med alle de her undskyldninger. So I want to tell us, Så jeg vil gerne fortælle os, as we approach difficult biblical subjects, tak med at vi nærmer os svære bibelske emner. now this might sound like a threat, Det her kan godt lyde lidt som en trussel, that if you don't agree with me with all the test, you're in trouble. at hvis ikke du er enig med mig med Tess, så er du i problemer. But it's not a threat, it's just the reality. Men det er ikke en trussel, det er blot realiteten. When she speaks, Når hun taler, if you're not in line with what she's saying, you're in trouble. hvis ikke du er enig i det, hun udlægger, så er man i problemer. Because you can't have two messages, and how can two walk together unless they're agreed? Man kan ikke have to budskaber, hvordan kan to gå sammen, medmindre de er enige? And what you're faced with is going into her methodology and showing that it's wrong. Så det man står tilbage med, det er at gå ind i hendes metodologik og vise, at hun tager fejl. And the problem is if you do that, Og problemet er, at hvis du gør det, you're going to go all the way back to 18, reject the midnight cry message, and fall off the path into the wicked world below. så skal man gå hele vejen tilbage til 2018, forkaste midnatsråbets budskab og falde ned til verden. You have come so far along this journey, your options are limited. I er nu kommet så langt på jeres rejse, at jeres muligheder er stærkt begrænset. It's like the story of that narrow path. Det er ligesom historien om den smalle sti. It's like the story of crowd control. Det er ligesom en historie om
noget, der hedder crowd control. You can't stand still and you can't go back because there's a crowd behind you. Man kan ikke stå stille, og man kan ikke gå tilbage, fordi der er en stor menneskemængde bagved dig. Your only options are to move forward or to get crushed, as in the story, you're going to fall into the world below you. Det eneste mulighed, du har, det er at fortsætte med at gå, eller stoppe op og blive knust, og historien falde ned til verden under dig. Falde tilbage til verden. Last year, we made a commitment. Sidste år, der kom vi med en forpligtelse. Last January, Sidste år, sidste januar, we, Elder Tess and myself, vi, Elder Tess og mig selv, I'm not saying we're the only people, but I'm just speaking for us. jeg siger ikke, at vi er de eneste mennesker, men jeg taler på vores vegne. When the Democratic Party took power and Biden became the president, Da det demokratiske parti i USA tog magten, og Biden blev præsident, we knew that we had come into a time period of compromise. så vidste vi, at vi var kommet ind i en kompromis, en tidsperiode, som blev And one of the tests that were going to be brought to the leadership of this movement, at whatever level you are as a leader, og en af de tests eller udfordringer, som vil komme til dig som leder, ligegyldigt hvilken position som leder du har, du vil have eller havde, is whether or not you would compromise. det omhandlede, om end du vil gå på kompromis med noget eller ej. And we've tried to be faithful to that calling, that duty. Og vi har forsøgt os at være trofaste over for det, som vi sagde. By God's grace, we will continue. Ved Guds nåde vil vi fortsætte med at være trofaste. Og Now you might say amen, og I vil måske sige amen. but the reality means that there will be conflict. Men realiteten betyder egentlig, at der vil være konflikt. So if you live in a part of the world and there's some conflict, Så hvis du lever i et område af verden, og der er konflikt between you and leadership, mellem dig og ledelsen, now if you're one of the people that's in the controversy, or you're one of the people who are looking on, seeing this controversy, og men du er en af personerne inde i striden, eller du er en person, der kigger ud fra, if you agree with anything that I've said in this presentation, hvis du er enig med noget som helst, som jeg har sagt i den her præsentation, in fact, what I've been saying for the last 4 years, jeg har reelt set, hvad jeg har sagt de sidste 4 år, then be clear on one thing, så vær klar over en ting i hvert fald, that it's all about how you read what the law is, at det hele det handler om, hvordan du læser, hvad loven er. It's not about how I or Elder Tess or another leader has treated you. Og det handler ikke om, hvordan jeg eller Tess eller en anden leder har behandlet dig. That your feelings have been hurt. At dine følelser er blevet såret. Or that we don't understand the dynamics in your part of the world. Eller at vi ikke forstår dynamikken i din del af verden. Or you think that outsiders should not be taking charge of your part of the vineyard. Eller du mener, at udfrakommende ikke bør kunne lede din del af vingården. I remind you, that's the same argument that the Americans had. Jeg vil blot påminde jer om, at det var samme argument, som amerikanerne havde. Those Americans, not these Americans. De amerikanere, ikke de her amerikanere. They said, how can it be that people outside are going to take over the work, steal it from us? Så hvordan kan det være, at folk udefra vil overtage det her arbejde, stjæle det, eller tage det fra os? Elder Tess said, watch us. Tess, hun sagde, se os blot.
And look what happens. Og se, hvad der sker. The Bible was fulfilled. Bibelen blev opfyldt. If God be with you, who can be against you? Hvis Gud er med dig, hvem kan være imod dig? That was a battle they could never win. Det var en kamp, som de aldrig kunne vinde. So when you use the same arguments, Så når du bruger de samme argumenter, that we don't have a right to interfere in your business, vi ikke har nogen ret til at blande os i, or that we're rude about it, eller at vi er uhøflige omkring det. these excuses just won't work. They're not valid, Så virker de her undskyldninger bare ikke, de er ikke valide. because the reality is, Og realiteten den er, just like in the Supreme Court, præcis ligesom ved højesteretten, just like in the Senate or in the Congress, ligesom i senatet eller i kongressen, or whatever government system you've got where you live, eller hvilket som helst regeringssystem du har, hvor du bor, it's all the same issue, all the same test. så er det hele det samme, den samme problematik, den samme test. Men don't like their power being taken from them by women. Mænd kan ikke lide, deres magt bliver taget fra dem af en kvinde. And there are some blind women who support the men with that mindset. Og der er nogle blinde kvinder, som støtter mænd med det mindset, med den tankegang. They seem to prefer slavery than freedom. De ser ud til at foretrække slaveri frem for frihed. So Så when we come to deal with this subject, når vi forsøger at behandle det her emne of same-sex marriage, omhandlende homoseksuelle ægteskaber, you need to know the reason why there are differences of opinion så er man nødt til at vide, hvorfor der er forskel i holdningerne. is because there's different ways of approaching the subject, meaning there's different methodology. Det er, at der er forskellige måder at tilgå emnet på. Det vil sige, at der er forskellige metodologier. So how do you know who's right? Hvordan ved du så, hvem der har ret? It's not that difficult, Det er ikke så vanskeligt. because the truth today, Fordi sandheden i dag, those who teach the truth, dem som underviser i sandheden, will use the same methodology that was used before on different issues, on different subjects. de vil bruge den samme metodologi, som er blevet anvendt ved andre emner. That's how you can tell. Det er måden, du kan vide det på. Now, the problem that you are all faced with Problemet, som I alle står overfor, if you're anything like me, if you're like me, hvis I er ligesom mig, is that there is so much information from the past, you can't remember it all. det er, at der er så meget information fra fortiden, at man ikke kan huske det hele. I could refer you back to many studies, many presentations, explain the methodology that I used then and show you that it's the same today. Jeg kunne referere tilbage til mange videoer, der viste metodologien, som jeg anvendte, og det er den samme i dag. But there's so much. Men der er så meget. That's why it's important not only for us to keep up with the message, Derfor er det vigtigt for os ikke bare at holde trit med budskabet, holde os opdateret, but to pray for divine discernment, men at bede for guddommelig that you know the ring of truth, så man ved, hvad der er sandhed. not by some spiritual experience that you get, some warm feeling, Ikke med en eller anden spirituel oplevelse, som du får en eller anden varm følelse, but because you recognize the signature theme.
Men fordi at du genkender underskriftemnet, it means you already had to have studied the truth and understood the truth in the past to understand it now. det betyder, at du allerede har studeret sandheden tidligere og har forstået den der, så du kan forstå den nu. I don't want us to stop being critical in our thinking. Jeg The vil ikke- opposite, in fact. Jeg vil ikke have, at vi stopper med at være kritiske i vores tankegang. Jeg vil faktisk have det modsatte faktisk. But as we study this subject, in fact, if we study any subject, Men når vi studerer hvilket som helst emne, ikke bare det her, these are the tools that you need to use to be able to discern the truth. så er det her værktøjerne, som I har brug for at kende til og bruge for at kunne se, In hvad your local group, in your family, in yourself, i jeres lokale gruppe, jeres familie, i jer selv. if you stand at odds or in opposition to the leaders, Hvis I står i modsætning til lederne, then please don't say that the leaders don't understand or that they've been given wrong information. så vær venlig ikke at sige, at lederne de bare ikke forstår, eller de har fået givet noget forkert information, Or that you've been mistreated by them, eller de bliver dårligt behandlet af dem. because the reality is always the same. For realiteten er altid den samme. The reason there's a difference is because we read and we see things differently. Grunden til, at der er en forskel, det er, at vi ser og læser ting forskelligt. So as we continue the work of organization, Så når vi fortsætter det her arbejde med at organisere os, and your feelings get hurt, which they will, og jeres følelser bliver såret, hvilket de vil, decide for yourself what you will do about that. så beslut jer personligt for, hvad I vil gøre ved det. Decide for yourself what the cause of that is. Beslut for jer selv, hvad årsagen til det er. Find ud af, hvad årsagen til det er. If you come to the conclusion it's because we've mistreated you, Hvis I kommer til den konklusion eller slutning, at det er fordi, vi har you behandlet know jer, you're wrong. så ved jeg, at I tager fejl. Not because we're nice people. That's not the reason. Ikke fordi, at vi er rare, gode mennesker. Det er ikke grunden. Det er ikke derfor. How do you know you're wrong? Hvordan ved man, at man tager fejl? Because you have a schism, you have a separation between yourself and the leaders, Fordi man har en adskillelse, en separation i forhold til en selv og lederne. and fractals will teach you it always has to be the same reason. The dynamics have to be the same. Og fraktalerne vil vise jer og lære dig, at årsagen er nødt til altid at være den samme. Det kan ikke være anderledes. Now, when I approach this subject of same-sex marriage, Når jeg tilnærmer mig det her emne om homoseksuel ægteskab, I looked at it in two parts: så jeg på det i to dele. celibacy, Cølibat, which we have discussed and examined, som vi har diskuteret og eksamineret. and now in future presentations we want to look at the subject of marriage and what inspiration tells us about this. Og i fremtidige præsentationer vil vi se på, hvad inspirationen fortæller os om ægteskab. But we cannot do what others do. Vi kan ikke gøre det, som andre gør. They're just going to go to Bible passages, De vil blot gå til bibelpassager. Ephesians chapter 5, Efeserbrevet kapitel 5. and they're going to prove to you that we talk rubbish Og de vil bevise over for dig, at det vi siger ikke er rigtigt. At vi vrøvler. and the thus saith the Lord proves headship. Og at så siger Herren viser, at manden er overhovedet. They shut their Bibles, smugly sit back and say, thus saith the Lord. De smækker deres bibel lige, læner sig tilbage, tilfredse og siger, så siger Herren. But that's not how it works. Men det er ikke sådan, det fungerer.
And as we review the verses, Og som vi gennemgår versene, you have to remember this is all about how you read. er man nødt til at huske på, at det hele handler om, hvordan man læser. We're supposed to have grown up. Vi bør være voksne nu. Many of us still have not. Mange af os er ikke endnu. So we have to grapple with what it means with a plain reading of God's word, or a thus saith the Lord. Så vi er stadig nødt til at kæmpe om, hvad et så siger Herren betyder, hvordan det skal forstås. So in future presentations, as we tackle inspiration, Så i fremtidige inspirationer, præsentationer, når vi gennemgår det her, and we deal with verses and perspectives, worldviews that we don't agree with, og vi kommer til at behandle og kigge på citater, vers, verdenssyn, som vi ikke er enige i, that are taken straight from inspiration, som er taget direkte ud af inspirationen, individually and as a group, we need to know how to deal with them. så vi er nødt til på et kollektivt plan, men lige så vel et individuelt plan, at vide, hvordan vi håndterer det. We still have a lot of work ahead of us, Vi har stadig rigtig meget arbejde foran os. but each of us can make that work lighter or heavier. Men hver enkelt af os kan gøre det arbejde tungere eller lettere. To make it lighter, we should all be pressing together. For at gøre det lettere, burde vi alle komme nærmere hinanden. Not giving lip service to the work of God. Ikke blot foregive og arbejde for Gud. So in our study today, Så i vores studie i dag, we've spoken about the change, or the changing reorganization, har vi talt om ændringen i organisationen. so I'm hoping we're all clear on that. Jeg håber, at vi alle forstår det. And because it's been a while, I wanted to give some context to this study. Og det ved at være noget tid siden vi sidst talte, så vil jeg gerne komme med noget kontekst til det her studie. I wanted to address why we've still got problems in our movement. Jeg vil gerne tale om, hvorfor vi stadig har problemer i bevægelsen. The cause of the problems and the solution to them. Årsagen til problemerne og løsningen på dem. I wanted to remind us that we've completed half of this study. Jeg vil gerne påminde os om, at vi har fuldført halvdelen af det her studie. We've looked at the subject of celibacy and seen how it's approached in the wrong way. Vi har allerede kigget på emnet om cølibat og set, hvordan det bliver tilnærmet sig på en forkert måde. And if you approach just that part of the subject correctly, you can demonstrate that same-sex marriage is permitted. Og hvis man bare kan tilnærme sig det emne på den rigtige måde, så kan man se, at homoseksuelle ægteskaber er tilladt. Even though in the studies that we're doing, I still haven't finished. Trods af, at jeg endnu ikke har fuldført eller færdiggjort I want studiet. to thank you for your time today. Jeg vil gerne takke jer for jeres tid i dag. And I hope that we can come together soon. Jeg håber, at vi kan mødes igen snart. 2022 is going to be an interesting year. 2022 kommer til at være et interessant år. For those of you who are being challenged, Dem af os, som bliver udfordret theologically, teologisk, in your personal lives, in your relationships with your families, i dit personlige liv og i jeres forhold til jeres familier, organizationally, you're standing in the movement, jeres position i bevægelsen og organisationsmæssige ting. now is the time
to review your past history and get into line. Så er tiden nu inde til at reflektere over sin tidligere position og kom This far into our linje reform line, we had reformation. too many independent-minded people, too many independent thoughts. På det her tidspunkt i bevægelsens historie har vi for mange uafhængige sind og for mange uafhængige tanker. I wish it wasn't so, and I believe God would wish the same. Jeg vil ønske, det ikke var sådan, og jeg tror, at Gud vil ønske det samme. If you feel that you fit into that category, Hvis du føler, at du passer ind i den kategori, maybe we could use this time as a New Year's resolution. så kan vi måske bruge den her tid som et nytårsfortsæt. I say that as a joke because of course I want you to pray. Jeg siger det som en vittighed, fordi jeg vil selvfølgelig gerne have, at I beder. So let's take a moment of self-reflection as we pray. Så lad os tage et øjeblik med selvreflektion, når vi beder. If you find yourself at any level out of step with God's will, make a commitment now. Og hvis du føler, at du på nogen måde er ude af trit med Guds plan, så lav en commitment nu To change and to be a faithful worker for the truth. til at ændre dig og blive en trofast arbejder for sandheden. Let's pray. Okay. Holy God, Hellige Gud, unto thee we do pray. til dig beder vi. I want to personally thank you Jeg vil personligt takke dig for your great mercy towards me. for din store nåde over for mig. So many people have had an opportunity. Så mange mennesker har haft en mulighed. So many people have not. Så mange mennesker har ikke. I don't understand why you called me, Jeg forstår ikke, hvorfor du kaldte mig. but now that you have, Men nu hvor du har, my being in this movement seems so natural, so right. så virker min tilstedeværelse i den her bevægelse så rigtig, så naturlig. I pray that each of us would view our relationship with you in this fashion. Jeg beder, at hver enkelt af os måtte se sit forhold sammen med dig på samme måde. That though we are thankful, På trods af, at vi er taknemmelige, yet it should seem so natural for us to be here. så burde det virke så naturligt for os at være her. We know, each of us, Hver enkelt af os ved, that there are people in this movement, our friends, our relatives, at der er mennesker i den her bevægelse, vores venner, vores familie, who are on the fringes or that are ready to leave. som er på kanten, rede til at gå. They may not say it, De siger det måske ikke, but their behavior shows it. men deres opførsel og adfærd viser det. Their rebellion against the truth. De er i oprør over for sandheden. They're challenging of your will. De udfordrer din vilje. I pray that you would speak to them now. Jeg beder, at du må tale til dem nu. The beginning of a year, I begyndelsen på året. the beginning of a new experience, Begyndelsen på en ny erfaring, a new time. en ny oplevelse, en ny tid. May each of us Og hver enkelt en af os redeem the wasted time indfange that we have squandered. den spildte tid, som vi har tabt. Help us to come into unity with one another. Hjælp os med at komme i
enhed med This hinanden. should be our prayer in Jesus' name. Det burde være vores bøn i Jesu navn. Amen.